ثم تتطاير الصحف وتقف أمام الرقبة. من يدخل الجنة بحساب أخذ الكتاب باليمين، ومن يدخل الجنة من غير حساب لا كتاب باليمين ولا بالشمال، فما فائدة الكتاب؟ وجيء يومئذ بجهنم سوداء وضع فوقها الصراط، أوله الأرض وتحته النار وآخره الجنة. الناس في الصراط بحسب العمل، عمل جيد يمشي بسرعة، عمل شوية يمشي ببطء، عمل سيء يسقط فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار. آخر الصراط القنطرة، فرق من نهر الكوثر خرج، من يشرب شربة لا يظلم. ثم تجد أبواب الجنة 8، كل باب ينادي على صاحبه. أسفل سافلين النار أبوابها 7. نؤمن بالعرش والكرسي، وما خلق الله العرش والكرسي ليجلس عليه، وإنما خلقه إظهارا لقدرته. نؤمن بالموازين، نؤمن بالصحف، نؤمن بحملة العرش. اليوم يحمل العرش 4، ويوم القيامة يحمله 8 من باب التعظيم. نؤمن بالحفظة يحفظونه من أمر الله، 20 ملك بالنهار و20 ملك بالليل. نؤمن بكل ما في الكتاب ولا ننكر منه حرف، ومن أنكر حرفا في القرآن فقد كفر. هذه هي السمعيات التي لا مجال للعقل في إدراكها. Kemudian tentang kitab-kitab salawiyah, wajib kita mengimani secara umum keseluruhan kitab-kitab salawiyah. Sedangkan secara rinci tafsilan yaitu 4 kitab. Taurat yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam, bermakna Taurat itu diartikan sebagai marahil, tingkatan-tingkatan. Kemudian Zabur turunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam, yaitu kitab berisi dan munajat. Zabur ini kitab yang berisi doa dan munajat, tidak berisi tentang syariat. Maka Nabi Dawud ini adalah seorang nabi, bukan rasul. Kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang mempunyai arti dari kata Najil awal. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada sebaik-baik manusia, sebaik-baik Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka kita wajib mengimani seluruh kitab secara umum, secara ijmalan, yang mana para ulama mengatakan ada 114 kitab. Kemudian ada namanya suhuf lembaran itu terdiri dari 60 suhuf untuk Nabi Syekh. Nabi Syekh ini Nabi setelah Nabi Adam, Nabi yang pertama diutus setelah Nabi Adam, yaitu Nabi Syekh, memiliki 60 suhuf. Kemudian 10 untuk Nabi Idris, kemudian 30 bagi Nabi Ibrahim. Kita mengimani secara tafsilan perincian di seluruh kitab-kitab salawiyah. Maka dikatakan bahwasanya sebaik-baik dari kitab, seluruh kitab adalah dan sebaik-baik seluruh kandungan kitab salawiyah itu ada dalam Al-Quran, dan sebaik-baik dalam Al-Quran itu terdapat dalam Al-Fatihah, dan dalam Al-Fatihah sebaik-baik kandungan maknanya terdapat basmalah, dan dari basmalah sebaik-baik kandungannya dari nuqtah atau titik dalam basmalah yang merupakan menunjukkan makna keesaan Allah, titik dengan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Nabil atau Imam Marzuki meringkas dengan perkara safiyah setelahnya, Nabil setelahnya, yaitu wajib kita mengimaninya, wajib kita mengimani perkara safiyah dan hari akhir. Dimulai dari kematian. Kematian itu
keluarnya roh, dan kita tidak bisa melihat roh. Lalu kemudian soal kubur, ditanya dalam kubur. Selanjutnya yaitu adab kubur, adab dalam kubur, atau kenikmatan yang kita rasakan dalam kubur. Maka kita mengimani terdapat awal siksa atau adab dalam kubur, dan mengimani kenikmatan yang kita rasakan pada permulaan pada waktu di dalam alam kubur. Orang Yahudi ini mengimani adanya adab di dalam kubur dan adanya nikmat. Muslim pun juga mengimani, tetapi orang Nasrani tidak mengimani bahwasanya terdapat adab dan nikmat di dalam kubur. Selanjutnya yaitu dibangkitkan orang-orang meninggal tadi dari kuburnya, yaumul ba'ts, dibangkitkan mereka semuanya itu. Lalu selanjutnya nasyr ini adalah perjalanan dari kubur menuju ke Syam, Lalu kemudian disebutkan, saya menyebutkan tadi yang pertama kali dibangkitkan dalam kubur yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dilanjutkan oleh para nabi setelahnya. Setelah para nabi yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan kemudian setelah itu dilanjutkan para ahli baqi yang dimakamkan di Baqi. Selanjutnya dari yang dimakamkan di Ma'la, ada pemakaman Ma'la namanya, pemakaman Ma'la di Mekah letaknya. Kemudian setelahnya dilanjutkan seluruh pemakaman orang-orang musyrik di berbagai penjuru dunia. Setelah itu, setelah nasyr perjalanan dari kubur dibangkitkan menuju Syam, kita wukuf berdiri di padang mahsyar. Di situ kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sana apakah kita nanti mendapatkan kitab catatan amal perbuatan kita dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri? Barang siapa yang masuk surga tanpa hisab tidak mendapatkan catatan itu baik dari tangan kanan maupun dari tangan kiri, karena sudah masuk surga tanpa hisab. Kemudian masuklah ke Shirathul Mustaqim, yang mana permulaan dari Shirathul Mustaqim itu adalah dunia, kemudian bawah Shirathul Mustaqim adalah neraka, dan akhir dari Shirathul Mustaqim ujungnya yaitu surga. Bagaimana keadaan kita pada saat melewati Shirathul Mustaqim? Tergantung amalan kita. Ada yang cepat, ada dengan berbagai macam wasilah-wasilah yang memudahkan, atau bahkan ada yang berat, ada yang lama, ada berbagai macam keadaan, tergantung amal kita masing-masing. Lalu di akhir dari jembatan tadi yaitu telaga Kautsar, barang siapa yang meminumnya maka tidak akan pernah merasakan kehausan abadan selamanya. Kemudian masuk ke surga, di situ ada 8 pintu surga. Setiap pintu surga itu akan memanggil masing-masing siapa yang berhak. Bagi para penduduk atau bagi siapa yang berhak menempati pintu-pintu tersebut. Nanti pintu-pintu tersebut masing-masing memanggil bagi para orang yang berhak mendapatkan itu. Lalu setelah itu ada namanya kursi, kalau Allah namanya kursi kita wajib mengimaninya. Kemudian ars, yaitu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yang diciptakan agar Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena ars ini adalah makhluk terbesar dari semua makhluk. Kita mengimani adanya kursi, adanya ars, tetapi kita menyerahkan bentuknya bagaimana keadaan nanti pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu kita juga mengimani adanya timbangan, apakah timbangan itu bentuknya bagaimana, prosesnya bagaimana, kita wajib mengimani, tetapi kita tetap wajib mengetahui atau
mengetahui hakikat dari bentuk-bentuk makhluk Allah yang sangat tadi. Lalu ada namanya suhuf, lalu ada namanya hafadah, ada malaikat yang menjaga kita, 20 malaikat dari 20 malaikat yang menjaga kita di siang di malam hari. Kemudian kita wajib mengimani semua apapun yang ada dalam Al-Quran dari baik dari ilahiyah, nubuwah, kenabian atau perkara samsiah, dan tidak kita janganlah sampai mengingkari satu pun huruf dalam Al-Quran. Maka barang siapa yang mengingkari satu huruf dalam Al-Quran, maka dia bisa menjadi kafir. خاتمة في ذكر باب واجب ثم على مثلث من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا. دخل الشيخ في العلم الثاني من فروض العلم وهو علم السيرة. هذه فروض العلم 3 أسئلة نسأل عنها في القبر: من ربك؟ دينا؟ رسولا؟ تعلم الجواب. يوم القيامة يأتي الإنسان يعبر الصراط فتسجد: يا رب انتقم لنا من هذا. يكون علي تنظر: ابني. استغفر الله. بنت. ما هذا؟ قال: يا رب لم يعلمنا أمور ديننا. فأنتم الحمد لله طلاب العلم الشرعي، آباؤكم وأمهاتكم أرسلوكم تتعلمون العلم ورفعوا عن نفسهم الحرج. لكن فروض العلم يجب على كل مسلم أن يتعلمها، أن يذاكرها، أن يحفظها. كتابين يكفي: عقيدة العوام وسفينة النجاة. 60 مسألة يكفي، و60 مسألة لنا شرح عليه، شرح بسيط كده معتدل إن شاء الله. إذا قبلناه مرة نقرأه. هذا أمر عظيم أن تتسلح للقاء يوم القيامة بالسيرة بعلم العقيدة وبفروض العلم في الفقه. أين ولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في مكة. أين؟ في شعب بني هاشم. تاريخ المولد على المشهور: صبح يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول. أبوه عبد الله مات والرسول في بطن أمه. أمه السيدة آمنة ماتت وعمر الرسول 6 سنوات صلى الله عليه وسلم. أبوي الجنة في الجنة، أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة ولا في النار؟ سؤال لا يسأل، لأنه من أهل الفترة التي ليس فيها الرسول، وأهل الفترة أمرهم إلى الله، إن شاء عاقب وإن شاء عذب، كما نحن أمرنا إلى الله، إن شاء عاقب وإن شاء عذب. ما ذكره البيهقي أن الله أحيا أبويه فأسلم، حديث موضوع، أنا لا أريد. وما كنا معذبين حتى نبعث قرآن. وعيب أننا نتكلم في أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يغضب، فلا تجعلوا الرسول يغضب منكم، واعلموا أن فيكم رسول الله. كم عاش الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة؟ 40 عاما قبل البعثة، 13 سنة بعد البعثة، اسمها العهد المكي. كم عاش في المدينة؟ 10 سنوات تماما. من أسماء المدينة طيبة وطيبة وطابة، حيث طابت بدخول الرسول فيها صلى الله عليه وسلم. كان اسمها يثرب، ويثرب الحفيد السادس أو الثامن لنوح. والآن يكره أن نقول على المدينة يثرب، نقول المدينة المنورة بأنوار الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يدخلها الدجال إلى مكة ولا المدينة، وهي آخر بلد تخرج على وجه الأرض، ولا يدخلها النفاق. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة، 40 قبل البعثة، 23 للبعثة، 13 و10. ثم هاجر من مكة إلى المدينة وانتقل في المدينة. كم
عدد زوجاته، كم عدد أولاده. لكن احنا يعني نحاول نلخص السيرة بسرعة كبيرة. القابلة التي أخرجته من بطن أمه اسمها الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف بالتجديد. أول مرضعة أمه أرضعته اللبن، ليس اللبن، اللبن بالهمزة فوق السطر. أول ما يخرج من صدر المرأة يعطي قوة ومناعة. ثاني مرضعة ثويبة أرضعته 3 أيام، جارية أبو أولاد 3 أيام. المرضعة الأساسية حليمة السعدية. جلس عند حليمة 4 سنوات، وشق صدره صلى الله عليه وسلم وعمره 3 سنوات ونصف، وغسل جبريل قلبه بماء زمزم، وأخرج نقطة سوداء هي حظ الشيطان. هذا حديث رواه مسلم. 4 سنين عاد إلى أمه. 6 سنوات ماتت أمه فتكفل به جده عبد المطلب. 8 سنوات مات جده فتكفل به عمه أبو طالب، واشتغل برعي الغنم. ما من نبي إلا ورعى الغنم. 12 سنة اشتغل بالتجارة، وذهب الرحلة الأولى إلى بلاد الشام وقابل الراهب بحير مصر. 20 سنة وقعت حرب بين قيس عيلان فريق وكنانة وقريش فريق، سميت بحرب الفجار لأن الحرب وقعت في الأشهر الحرم ممنوع القتال. بلغ من العمر 25 سنة، ذهب للتجارة بأموال خديجة في الرحلة الثانية للشام. عند عودته بعدها ب3 أشهر تزوج من خديجة. أنجبت له خديجة من الأولاد 6 على الترتيب: القاسم، زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة، عبد الله. 6 على الترتيب: القاسم، زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة، عبد الله. الولد السابع إبراهيم، وأمه جارية بملك اليمين ماريا القبطية. بلغ 35 سنة، اشترك في بلاد الكعبة. بلغ صلى الله عليه وسلم 39 سنة، حبب إليه التعبد في الخلاء غار حراء، وكان يعتكف من 10 أيام إلى 30 يوم. يوم 27 رمضان عمره 40 سنة و6 شهور نزل جبريل وقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهنا صار رسولا نبيا، وأنزل الله عليه أول 5 آيات في سورة اقرأ، وليس السورة كاملة، أول 5 آيات فقط. أما أول سورة نزلت كاملة هي سورة المدثر. Lalu kemudian beranjak ke ilmu sirah, di antara bagian dari kitab Aqidatul Awam. Maka dalam Aqidatul Awam ini sesuai dengan pertanyaan nanti di akhirat: siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa Rasulmu. Pada hari kiamat nanti ada terjadi peristiwa seorang anak intaqama, seorang bakal menagih kepada orang tuanya. Kenapa? Karena kedua orang tuanya tidak pernah mengajari dia agama atau tidak pernah mengantarkan anaknya ke pondok. Nanti akan ditagih oleh
oleh anaknya, karena ilmu agama ini adalah ilmu furudul ain, fardhu ain, wajib kita untuk belajar. Sebagaimana dalam agama, dalam akidah kita belajar akidul awal, dalam fikih kita bisa belajar kitab Safinah Najah atau Sittin al-Masalah. Beliau juga sudah mencara kitab Sittin Masalah ini tentang dalam kitab fikih. Kemudian tentang Rasulullah SAW, di mana beliau lahir di Makkah, di Bani Hashim. Kemudian beliau menyatakan pendapat tentang kapan Rasul lahir, yaitu pada subuh hari Senin 12 Rabiul Awal. Ayahnya bernama Abdullah, meninggal Abdullah dan Rasul masih di perut ibunya. Lalu ibunya Aminah juga meninggal saat Rasul berumur 6 tahun. Ada pertanyaan, apakah kedua orang tua Rasul ini masuk surga atau neraka? Pertanyaan ini itu tidak patut kita tanya, karena ayah dan ibunya Rasul ini termasuk ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu siapa? Yaitu masa di mana tidak diturunkan Rasul ataupun Nabi, antara masa Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita menyikapi ahlul fatrah? Yaitu kita serahkan semuanya perkara ini semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah berkehendak mengangkat, jika Allah berkehendak pun mengampuninya. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulana. Maka jangan sampai kita sibuk tentang bagaimana posisi kedua orang tua Rasul atau surga dan neraka. Kalau kita sama-sama berpendapat, jangan sampai kita menjadikan Rasul marah kepada kita. Karena Allah Al-Quran wa alamu an-nabikum Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan segala apapun dari kebaikannya. Lalu Nabi Muhammad SAW ada masa di mana 40 tahun sebelum dan 13 tahun setelah diiksa. Setelah Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul yang bernama yang disebut dengan Ahdul Nabi. Kemudian Rasulullah SAW hidup 10 tahun di Madinah. Madinah diberi nama Thayyibah. Thayyibah ini kenapa dinamakan Thayyibah? Karena setelah tangan Rasulullah SAW, Madinah menjadi daerah atau tempat yang thayyib, yang bagus. Lalu kemudian Rasulullah SAW bercari Madinah. Sedangkan nama lain dari Madinah sebelum Thayyibah atau sebelum Madinah yaitu Yathrib. Yathrib ini dari nama cucu yang ke-6 dari Sayyidina Nuh alaihissalam. Madinah tidak dimasuki oleh Dajjal, dan Madinah adalah akhir negeri yang keluar setelah semuanya hancur nanti di hari kiamat. Rasulullah SAW berumur 63 tahun. Sebelum diangkat beliau berumur 40 tahun, 23 tahun setelah beliau diutus menjadi Rasulullah itu 23 tahun. Rasul hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Ketika persalinan Rasulullah lahir itu dibantu oleh yang namanya Asy-Syafa yang mengeluarkan dari perut ibunya Sayyidah Aminah. Yang menyusul Rasul ada namanya Thayyibah selama 30 hari. Ada yang namanya Alimatus Sa'diyah selama 4 tahun. Sedangkan asas atau inti yang menyusul Rasul itu yaitu ibunya sendiri Sayyidah Aminah. Ketika Rasulullah SAW bersama Alimatus Sa'diyah
malaikat Jibril datang. Rasulullah ketika itu berumur 3,5 tahun. Kemudian dibelahlah dada Rasulullah SAW, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Apa yang dibersihkan? Luka atau titik atau bagian hitam, yang itu adalah bagian dari setan. Kemudian Rasulullah SAW pada umur kembali kepada ibunya ketika berumur 6 tahun. Ibunya wafat. Lalu ketika umur 8 tahun, setelah itu dia akan diasuh oleh kakeknya. Lalu ketika umur 8 tahun, kakeknya pun wafat, beralih ke pamannya, yang mana ketika diasuh pamannya, Rasulullah mengembala kambing. Pada umur 20 tahun, Rasulullah pada umur 20 tahun kemudian Rasulullah SAW mengalami rihlah atau perjalanan safar menuju Syam. 12 tahun itu, pada umur 12 tahun itu Rasulullah SAW sudah berdagang. Ketika rihlah pertama ke Syam, menemui atau bertemu dengan pendeta Bukhari, ceritanya kita tahu semuanya. Kemudian pada umur 20 tahun Rasulullah sempat mendamaikan atau mengalami peperangan Harbul Fujar. Harbul Fujar dinamakan Harbul Fujar karena terjadi di saat di masa bulan-bulan haram, bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang. Lalu pada umur 25 tahun Rasulullah pergi berdagang lagi dengan harta Sayyidah Khadijah. Setelah 3 tahun kembali dari perdagangnya Rasulullah pun menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian dari keduanya lahirlah putra dan putri. Kita sebutkan secara urut ya. Yang pertama yaitu Qasim, yang kedua Zainab, yang ketiga Ruqayyah, yang keempat Ummu Kulthum, lalu Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kemudian Sayyid Abdullah. Saya ulang lagi urut ini ya, sesuai dengan umurnya. Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah Az-Zahra, baru Abdullah. Sedangkan ada lagi putra Rasulullah Ibrahim, ini berasal dari budak wanita yaitu Maryam Qibtiyah Bilqul Yamin yang dihadiahkan kepada Rasulullah SAW, lahir dari seorang Maryam Qibtiyah yaitu bernama Ibrahim. Pada umur 35 tahun Rasulullah ikut dalam proses pembangunan Ka'bah. Pada umur 36 tahun Rasulullah ini dalam hatinya mengalami atau keinginan untuk beriktikaf atau menyendiri di Gua Hira selama 10 sampai 30 tahun. Lalu pada tanggal 27 Ramadan ketika Rasul berumur 40 tahun, turunlah malaikat Jibril menyampaikan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang disampaikan pada waktu itu hanya saja, bukan seluruh ayat dari surat tersebut, tetapi hanya 5 ayat. Kalau surat yang pertama turun secara keseluruhan adalah surat Al-Mudaththir. Kalau ayat tadi yang pertama 5 ayat awal dari surat 3 Iqra tadi. Kalau surat yang diturunkan keseluruhan secara semuanya yaitu surat Al-Mudaththir. الروح عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه آمنة الزهرية أرضعها حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد
جاوز 60. جاوز 60 أي انتقل صلى الله عليه وسلم وعمره 63 سنة، 40 عام قبل البعثة، 13 في مكة، 10 في المدينة، إذا المجموع 63 سنة. سيدنا أبو بكر مات عمره 63 سنة، سيدنا عمر 63 سنة، سيدنا علي 63 سنة، سيدنا عثمان 83 سنة. وسبعة أولاد فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو الطيب. عبد الله من ألقابه الطاهر والطيب، ومن العلماء من قالوا أن الطيب ابنه والطاهر ابنه، وهذا ليس بالرأي القوي. الرأي القوي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولاده 3: قاسم، إبراهيم، عبد الله. عبد الله له صفات: 1 الطاهر، عبد الله الطاهر. 2 الطيب، عبد الله الطيب. وطاهر ببين ذلك لقبه أتاه إبراهيم من سوريا. سرية يعني ملك اليمين. اسمها ماريا بنت شمعون. ماريا بنت شمعون، وهي قبطية أي مصرية. كلمة قبط يعني مصر، ليست معناها نصارى. وهي من محافظة أسيوط من وسط صعيد مصر. السيدة ماريا القبطية أهداها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ملك مصر المقوقس. أهداها أختين ماريا وسيرين. أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ماريا له، وأعطى سيرين لشاعره حسان بن ثابت. سيأتي زوجات الرسول 11 والجواري 2: ماريا وريحان. ماريا وريحان. نعم. أتاه إبراهيم من سرية فأمه مارية القبطية، وغير إبراهيم من خديجة، هم 6 فخذ بهم وليجة. وليجة أي اقتداء، وليجة أي اقتدي بهم. و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي، وابناهما السبطان فضلهم جلي، فزينب وبعدها رقية، وأم كلثوم زكت رضية. زكت رضية أي رضي الله عنها وأرضاها، وهي بنت الجن. السيدة زينب زوجها أبو العاص ابن الربيع ابن خالتها هالة أخت خديجة. أنجبت علي وأمامة، أدي أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم. السيدة رقية تزوجها عثمان، أنجبت عبد الله 3. أم كلثوم تزوجها عثمان بعد موت رقية، ومن هنا يسمى بذي النورين. النور الأول رقية والنور الثاني أم كلثوم، لم تنجب. السيدة فاطمة الزهراء بعلها أي زوجها علي كرم الله وجهه. سيدنا علي أنجب منها 5 بالترتيب: الحسن، الحسين، زينب سفينة مصر. أم كلثوم التي تزوجها عمر اسمها زينب الوسطى. محسن مات صغيرا 5. أحفاد الرسول كده 8 ذكرناهم بحضراتكم. خلاص زوجات الرسول عن 9 قالوا هذا. Rasulullah SAW wafat pada umur 63 tahun. Di situ ada 40 tahun Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul atau sebelum diangkat. Kemudian Rasulullah 13 tahun hidup di Mekah, 10 tahun hidup di Madinah. Begitu juga dengan Abu Bakar, wafat pada umur 63 tahun. Begitu juga dengan Umar dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sedangkan Sayyidina Utsman wafat ketika berumur 83 tahun. Putra-putranya disebutkan dan namanya Abdullah. Abdullah ini memiliki lakop julukan atau nama lain yaitu At-Thayyib atau
Tohir. Ada ulama mengatakan At-Tohir ini juga termasuk putra Rasulullah. At-Tohir juga putra Rasulullah. Tapi pendapat ini pendapat tidak kuat. Kemudian putra Rasulullah kan ada namanya Qasim, Ibrahim dan Abdullah. Suriah itu, Suriah adalah Bilkul Yamin. Di situ disebutkan bahwasanya Raja Muqawqis ini memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW ada kedua Bilkul Yamin. Yang pertama namanya Mariyatul Hidiyah yang diambil oleh Rasulullah SAW. Yang kedua namanya Sirin. Sirin ini diambil dan dinikahi oleh syairnya Rasulullah namanya Hasan bin Badr. Maria Hidiyah namanya Maria binti Syam'un, yang mana nisbahnya ke Hidiyah. Hidiyah ini bukan orang Kristen ya, atau Nasrani. Hidiyah ini adalah nisbah bahwasanya dia dari Mesir. Daerah asalnya mana? Yang yaitu di Asyur. Asyur kalau kita tahu ulama jalur bin Asyuri dari Asyur. Asyur itu letaknya di Su'aid, daerah Su'aid di Mesir. Kemudian disebutkan ada nanti beberapa istri Rasulullah, disebutkan di sana ada namanya Maria dan Roihan. Kedua ini adalah budak perempuan. Walijah dalam nama tadi, walijah ini diartikan tidak atau mengikuti, tidak ikuti. Lalu kemudian zakat rodiyah yaitu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian ada putri Rasulullah SAW, salah satunya Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini tidak melahirkan, tidak memiliki putra atau putri. Zainab suaminya namanya Abu As. Abu As ibn Rabi ini adalah anak dari bibinya adalah dari jalur Sayyidah Khadijah. Lalu kemudian Ruqayyah lahirlah namanya Abdullah. Kemudian Ummu Kulsum tadi tidak memiliki keturunan. Fatimah dari Fatimah ada memiliki 5 anak secara urut, yaitu yang pertama Sayyidina Hasan, yang kedua Sayyidina Husain, yang ketiga Sayyidah Zainab. Zainab ini Zainab yang ada di Mesir, maka namanya Zainab Usta kalau dalam ilmu sejarah, Zainab Usta. Kemudian Ummu Kulsum ini yang menikah dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menikah dengan kedua putri Rasulullah, makanya disebut dengan Nuwain. Yang pertama Ruqayyah lahirlah Abdullah, yang kedua Ummu Kulsum yang tidak memiliki keturunan. Kemudian setelah Zainab, Ummu Kulsum, lalu Muhsin yang terakhir putra dari Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Muhsin ini wafat atau meninggal pada umur yang sangat belia ketika masih kecil. Antis ini suatu wafaatul Mustafa kuyyihna fasarna Nabi al-Muqtafa Aisyah Hafsah wa Saudatu Safiyyah Maimunah wa Ramlatu Hind wa Zainab kada Juwairiyah lil mu'minina ummahatun murdiyah. الرسول صلى الله عليه وسلم الشيخ يقول 9، لا ليس 9، 11 زوجة، ولكن عندما انتقل وترك 9، حيث انتقلت خديجة في مكة وانتقلت السيدة زينب بنت خزيمة في المدينة، يتبقى 9. لم يتزوج بكرا إلا عائشة. السؤال، أنا أريد أحفظ زوجاته، في عبارة اسمها خص مع الجزر صحة، يعني حاجة هفهمه محدودين كده مع بعض. خص خاصي كلهم يا محمد،
خاء سين نمشي شوي khos خاء سين sin مع ميم عين ma'a mim sama ain جزر جيم زاي راء جزر jazar jim za ra jazar صحة صاد حاء تاء مربوطة sihah so ha tak marbuta sihah الخاء خديجة السين سودة مع الميم ميمونة العين عائشة جيم جويرية زاي زينب بنت خزيمة زينب بنت جحش الراء رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة صحة الصاد صفية الحاء حفصة الحاء حفصة التاء مربوطة عند الوضع هاء هند وهي أم سلمة هند وهي أم سلمة كل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في البقيع إلا اثنان خديجة وميمونة وكلهن طيبات إلا عائشة أول زوجة تزوجها السيدة خديجة آخر زوجة تزوجها السيدة ميمونة آخر زوجة موتا أم سلمة سنة 62 آخر زوجة موتا السيدة أم سلمة سنة 62 رضي الله عنهم. ما معنى أمهات للمؤمنين للذكور وليس للإناث؟ أن يحرم النكاح منهن، فالمحرمات بالنسب بالمصاهرة بالرضاعة لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. ماريا القبطية ليست زوجة ولكن بملك اليمين ويحرم نكاحها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan ada 11 istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasulullah wafat itu meninggalkan 9 istri, sedangkan 2 istri sebelumnya itu telah meninggal, yaitu Khadijah yang meninggal di Mekah, kemudian Zainab bintu Huzaimah yang wafat di Madinah. Rasulullah tidak pernah menikahi perawan kecuali Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ada rumus bagaimana cara kita untuk menghafalkan istri-istri Rasulullah SAW. Tadi disebutkan khos ma'ajazar sihah. Kalau diartikan itu, jika kita makan khos, sawi, jazar, wortel, maka akan sehat. Khos yang pertama yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sin Saudah, Sayyidah Saudah. Min ma'a, min Sayyidah Maimunah. Kemudian ain ma'a Aisyah radhiyallahu anha. Jazar itu wortel. Jim yaitu Juwairiyah. Jazar yaitu Zainab bintu Huzaimah. Ada 2 Zainab ya. Yang pertama Zainab bintu Huzaimah, yang kedua Zainab bintu Jahsh. Jahsh. Kemudian Ra yaitu Sayyidah Ramlah bintu Abi Sufyan. Nama lainnya yaitu Ummu Habibah. Lalu setelahnya Sihah, Sot yaitu Sofiyah. Sihah yaitu Hafsah. Dan yang terakhir tak marbutoh ketika wafat itu kan dibaca hak Sihah, maka hak ini adalah Hindu atau Ummu Salamah.
seluruh istri Rasulullah SAW wafat dan dimakamkan, didiamkan di Baqi kecuali dua, yaitu Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Maimunah, itu di luar Baqi. Semuanya saja atau sudah pernah menikah kecuali Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Istri pertama Rasulullah Sayyidah Khadijah, istri terakhir yang dinikahi Rasulullah yaitu Sayyidah Maimunah. Sedangkan istri yang terakhir wafat yaitu Ummu Salamah pada tahun 62 Hijriah. Maka dikatakan Ummahatul Mukminin, ibu dari orang-orang mukmin. Setelah wafatnya Rasulullah, haram menikahi istri-istri Rasulullah karena mereka adalah ibu dari seluruh orang mukmin. Maka salah satu yang diharapkan untuk dinikahi selain bersusuan ataupun nasab adalah salah satunya yaitu yang termasuk dari istri-istri Rasulullah SAW. Sedangkan Maria ini juga Maria Kiptiah walaupun milkul yamin, tapi juga diharapkan menikah setelah dinikahi setelah Rasulullah SAW. حمزة عمه وعباس كذا، عمته صفية ذات كذا. وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس بدرا، وبعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار عليه 5 بعد 50 فرض واضطرب، وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء، وقد فاز صديق بتصديق له وبالعروج الصدق وافى أهله. أعمال الرسول 11. عبد المطلب أنجب 12 من الذكور، عبد الله أبو الرسول نحجب المجموع 11. المجمع على إسلامهم حمزة والعباس. حمزة أسلم في العام السادس من البعثة، والعباس أسلم أمام الناس في العام الثاني من الهجرة. مختلف في أبي طالب، منهم من قال نجا ومنهم من قال لا. ومولانا زين دحلان مفتي مكة المنتقل 1316 له رسالة في مجال أبي طالب. عماته 6. المجمع على إسلامها صفية أم الزبير التي كانت ممرضة في الحروب. مختلف في إسلام أروى وأم حكيم البيضاء، لكن عماته 6. فاز صديق أبو بكر لأنه أول من فكر من الرجال في الإسلام، والصديق أول من صدق برحلة الإسراء من مكة إلى القدس، وأول من صدق برحلة المعراج من قبة الصخرة إلى ما فوق السماوات. هل رأى الرسول ربه في الإسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم؟ 4 أقوال. 1. الجمهور رآه بعينه من غير كيف وانحصار، الله أعلم كيف رأى. قائد هذا الرأي ابن عباس. الثاني لم يراه، يقوله عائشة. الثالث رآه بالقلب، لا خلاص. الرابع التوقف، لا نتكلم. ولكن هل رأى؟ ممكن، لأن الله علق الرؤيا بموسى على أمره. ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال العلماء أن الرؤيا جائزة شرعا لأن موسى طلبها، لو كانت حرام ما طلبها، موسى معصوم. وجائزة عقلا لأن الله علقها على أمر ممكن وهو استقرار الجبل.
masuk kepada bagian amal Rasul, amal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ disebutkan jumlah 11 yang sepakat akan keislamannya, yaitu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas. Sayyidina Hamzah ini Islam ketika tahun ke-6 ketika Rasulullah SAW, setelah Rasulullah akan menjadi Rasul. Kemudian Abbas ini Islam pada tahun 8 Hijriah, di depan banyak manusia, di depan khalayak manusia, beliau mengucapkan syahadat dan Islam. Lalu kemudian ikhtilaf, ada perbedaan antara keislaman Abu Thalib, apakah Abu Thalib Islam atau Abu Thalib ini tidak Islam. Syekh Zaini Dahlan ini salah satu ulama memiliki risalah yang membahas tentang keislaman atau ketidakislamannya Abu Thalib Rasulullah SAW. Sedangkan bibi Rasulullah SAW ada 6 yang sepakat keislamannya, yaitu Sofia. Sofia ini terkenal sebagai salah satu dia merawat orang-orang prajurit perang, ketika berperang beliaulah yang mengobati dan merawat korban-korban peperangan pada saat perang. Ini bibinya Rasulullah, Sofia. Sedangkan Marwah dan Hakim al-Bayda ini masih ada perselisihan apakah beliau keduanya ini bibi Rasulullah ini Islam atau tidak. Kemudian Abu Bakar Siddiq. Kenapa namanya Siddiq? Karena yang pertama kali mengimani, mempercayai Rasulullah telah mengalami peristiwa Isra, perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, Mi'raj, perjalanan malam hari dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Nah, ini kenapa namanya Siddiq? Awwalu man saddaqa bil Isra'i wal Mi'raj. Kemudian masalah apakah Rasulullah SAW telah melihat Allah atau tidak pernah, ada beberapa pendapat. Pendapat pertama menurut jumhur bahwasanya Rasulullah telah melihat Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa Mi'raj dengan mingguari ain, dengan alat atau melalui wasilah makan. Bagaimana? Kita tidak tahu bagaimana kaifiyah atau jalannya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi menurut jumhur Rasulullah ro'ah atau melihat. Ini yang diikuti atau yang berpendapat salah satunya Ibnu Abbas. Pendapat yang kedua yaitu Rasulullah tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ini dipahami oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Pendapat yang ketiga, Rasulullah itu melihat tapi dengan hati, ro'a bil qalbi, dengan hati. Pendapat yang keempat, tawakuf, tidak tawakuf, dia tidak berpendapat apapun karena ini adalah perkara yang banyak perbedaan pendapat. Lalu apakah mungkin kita melihat Allah? Iya, mungkin. Kalau misalkan tidak mungkin atau tidak boleh, Nabi Musa meminta kepada Allah, Rabbi arini anggul ilaih. Itu Nabi Musa alaihissalam ketika meminta kepada Allah agar bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Nabi meminta kepada hal yang tidak mungkin terjadi. وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة ناظم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المسبوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها نيل بعبد الجمل تاريخها في حي غر الجمل سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام. هو يقول أنه
منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من الأب والأم، فهو حسني حسيني. الثاني دعا الشيخ للمشتغلين بها ونفع كل من بها قد اشتغل، فهو يدعو لنا بعد أن انتقل الشيخ ب200 سنة. ثم ذكر عدد أبيات المنظومة ميز، في حساب اسمه حساب الجمل يعرفه العرب، فكلمة ميز تساوي 57، فعدد أبيات المنظومة 57 بيت. ثم قال الشيخ أنه ألفها تاريخها أي تاريخ الانتهاء من تأليفها لحي غر بحساب الجمل تساوي 1258، فقد انتهى من تأليف هذه المنظومة 1258 هجرية، يعني هذه المنظومة معمولة قريب من 190 سنة. ثم دعا الشيخ وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد صلى عليه في أول الأمر وصلى عليه في آخر الأمر، لأن الله يستجيب ما بين الصلاتين، وقال من شروط إجابة الدعاء أن تصلي على الرسول في أوله صلى الله عليه وسلم وتصلي عليه في آخره، فإن الله يقبل الدعاء بين الصلاتين. بعد الترجمة disebutkan di akhir bait bahwasanya Syekh Ahmad Al-Marzuki pengarang kitab Akhirul Awam ini nasabnya bersambung dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, maka beliau ini Al-Hasani Al-Husaini. Kemudian beliau berdoa kepada siapapun yang sibuk mempelajari, menghafal, mengajarkan kepada kita semuanya ini. Beliau mendoakan kepada kita setelah wafat 200 tahun pada sekarang. Beliau mendoakan kita semuanya. Kemudian disebutkan ada namanya Hisabul Jumal. Ya, ini ada orang Arab Hisabul Jumal dari lafaz maizun. Ini kalau dijumlah semuanya berjumlah 57 jumlah mandumah akidatul awam. Kemudian disebutkan terakhir atau selesainya kitab ini dikarang pada lafaz Majmu'ah li Hayyul Hurib Jumali yang jumlahnya pada tahun 1258 Hijriah. Beliau menyelesaikan kitab atau nazam Aqidatul Awam. Kemudian diakhiri dengan salawat kepada Rasulullah SAW, sebagaimana beliau mulai menerima Aqidatul Awam di awal dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW, di akhir juga dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW, karena Allah SWT itu mengabulkan di antara dua salawat. Begitu juga dengan kita berdoa, hendaknya kita berdoa mengawali dengan salawat, diakhiri dengan salawat. Di antara kedua salawat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apapun doa yang kita haturkan, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi tatimmu bihi shalihat, wa nasallallahu an yujazi 'anna maulana Rasul sallallahu alaihi wasallam khairal jazaa, وأن يجازي عنا مولانا أبو الحسن الأشعري خير الجزاء، وأبو منصور الماتريدي خير الجزاء، وأن يجازي عنا مولانا المرزوق خير الجزاء، وأن يجازي عنا السادة العلماء الذين علمونا خير الجزاء، وأن يجازي من كان سببا في مجيئنا إلى هذا المعهد خير الجزاء. أجزتكم جميعا بقراءة كتاب عقيدة العوام بسند الذي تأخذونه. قولوا الحمد لله.
Alhamdulillah selesailah kita mengkhatamkan 3 kitab dan juga sudah diijazahkan oleh Syekh. Pertama kitab Minhajul Arifin, yang kedua kitab Adabul Fatwa wal Mufti wal Musaffi, dan malam ini alhamdulillah telah selesai juga 1 kitab, yaitu kitab Aqidatul Awam. Insyaallah kita akan lanjutkan muhadharah besok pagi di tempat ini jam 9. Karenanya anak-anakku semua supaya datang di tempat ini sebelum jam 9 dan kembali membawa bekal air minum, karena besok jam 9 sampai duhur insyaallah kita akan membaca 3 kitab besok. Arba'in Nawawi, karenanya bawa semua kitab arba'innya. Kemudian yang kedua kita akan membaca Al-Aqidah At-Tauhidiyah dan juga membaca Al-Burdah insyaallah, dan akan diselesaikan 3 kitab besok insyaallah ta'ala. Saya kira demikian muhadharah kita pada malam hari ini, dan mari kita sama-sama tutup dengan salawat asy-syafiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma amin. Karena waktu isya sudah dari tadi masuk, tidak ada dulu tanda tangan karena kita mau sholat isya berjamaah. Saya kira demikian, dan mari kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.